Halo Dara, kok link roh di kah? Hezamaran Regional Committee ni sawonok yang panjagai belai sawo. Hezamaran song sopaya kuna sumberno mana sina kica. Sini band party rok norok yang berkanggo panjai belai sanai. Sung kampung rusat kanyai sini nomination jomarina ne bagai. Orang ini semua sengaja jatuh ke rally kai tangai, jatuh no palbak sakai sungkoran tisalai, na jatuh kai senah tangai nai, jatuh sini band party romang koyo norong ni band tu sak dokai yang tamna ni bagai. Band party tu tambah. Oh yang non mudah-mudah tam-tam sama kan?
পাতাইলে রবীন্দ্র দেবর কামাল বুড়াই জিরে দে ও ঠাকুর ভাই ভাই ও ঠাকুর ভাই ভাই ও ঠাকুর ভাই ভাই Ini 25th March ini ni salano paithak sal joto TTADC ni joto political parties ni paithak ni sal ini no last nomination date oba hakino Mia di Pramota ni pakte mohon por SDM koroksa nomination khakya abun yaklo ini mohon por SDM tinta candidate oro tabo nomination naba thangai tamu जों साइमनो मिया की प्रमोशन निकलते ऑफिशियली जे कैंडिडेट लिस्ट फाइनल खाई अनाउंसमेंट खाई का अबुनी लगन दिनी राहासनि एडिसी एरिया ग्रंगिनो जानि जा कन्स्टिट्युएंसी वो पर नॉमिनेशन बलाया फना बय थांलायजा जोंता फाइसक फाइजा सिनिफर नि टीम और मोहन पर एसजीएमओ और आनि ग्लोबो नङि मानखाना क्लाटिंग सेमना तकमा कारी कन्स्टिट्युएंसी नि कैंडिडेट Baikaba sitting EM Rabindra Deborma Tabini Logino State Minister Brisekiru Deborma Paisa Puja Mono Logina Bagai Tabu Oro nomination really Kaiman Bishing Tino Mohon for SDM Tangi Tamayo Director him Laye Ani Glogo no in Makana supporters specific Kabang Abun Yagolona Tini J nomination Lai Oro Mohon for SDM Yapazanga Tangi Tamani Belano interesting Tangi Hanke Oro Kasha political party Duita political party candidate Tini Oro nomination baya pun apa kami tunggu. Seng sourcing je bikin tu Saiman kan, orang Ibrahimot ni candidate ni ya gulo BJP ni bahai no Simna Tokma kari constituency ni Indrajit Debarma, bo teks rapsan ni ya gulo no fire nomination baya pun nai bini log hai no hai yang 14 Arjun Nagar Waki Nagar constituency ni engai, orang ni Debarma bo BJP ni candidate engai, bo nomination baya pun pai deh. Kan ni kalau nungguin makan ayam pun aja. Candidate TTADC candidate Rabindra Debarma tapi ni logi TTADC di Pramotani Minister Brisekiru Deborma hanya nomination really khaileman bisutoi और मोहनपुर SDM थांलाय तो yang kaisa celebration haike kaisa victory celebration haike और kham band tamnai rong ko hai khai band tamnai man bisingte masalai man bisingte terek SDM office ligi agui tanglayo Aro sogeman ya gulono logi no Mohanpur SDM ni returning officer ni thani nomination bala farzak nai
सफाइका मोहनपुरनि SDM अफिसाव आरो tabuk terek boskango thangui tonglayo nadi chini khorangni kathang awai mongni bikhaktei nonogui mankhana rok oroni tinini o nomination blaya farthani ibramoton supporters sok gabang lukorni mari sunugui mano tini oro celebration khaiman bisingtei no tongphotok ni bisingtei no o rally khaiman bisingtei nomination blaya phanan bai faijak paidika sangtabuk मोहनपुर SDM नि गेट बिसिङाव हाबै दङ हामानि यागुलो तरक थाङै अरनि रिटार्निं अफिसारनि थानि अफिसियली नमिनेशन बुला याफर जागनाय जों मियाव नुगै मानखा अ मोहनपुर SDM न हायनो TDADC नि सिटिं EM हायकबा त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट 14 Bojunnagar Wakinagar constituency ni EM Runel Debar mano logir phaimani nuka sangmia EM Robindra Debar mano aba hakino tini EM Robindra no logir na ni bagai phai sok waijak di promothani khoroksa state minister Sarbri Sekedo Debar ma borok tabuk terek thanglai tongo yango SDM officer thangai ne o nomination blaya phana ni bagai non begitu salah kan pak? Hah? Boleh nak salah deh. Apa? Boleh. Kau cong boleh. Kamu tahu salah orang nanti. Mana ya? Kurban. Mana ya? Nah. Ayo pak, kamu tahu teman. tabung oro faisok paikya mohanpur ni SDM official no faisok paijak tabu oro SDM bai malai oro ni returning officer ni thani nomination paper ya farzak nai boya
ke nubiman khana oro naidi yango oro SDM ni Santanu Vikas Das TCS Binthani no wo SDM ni returning officer Binthani na tabo officially rally khaleman bisingtai nomination rally khaleman bisingtai na oro tini nomination Ria Farzaka or ni returning officer Thani Jaro tini Mohanpur SDMO security bahino kabang no deploy khaika tamni hingkai kono election process ba nomination blaya far thani mungsa kebong mung yatai kono chaos ba violence yatai abono nasigino naimathang bodon bukhakti bahino karak sakthar mungnawi security protocol sogno karak khaijak o SDM Mohanpur area o tamni hinganga cheng tini oro jago tinta candidate duita political party ni tabuk tipramo thani candidate EM Robindra Debarma bo faika nomination blaya farka bor kok salai tonglayo aboni yagulo tai serapsan yagulo tai gonta kaisen yagulo no oro jagao yang simna tongmakari constituency ni ngai BJP ni candidate Indrajit Debarma bo fai oro nomination blaya far fainai aboni yagulo bahai tai khoroksa yang 14 version no bakhina gorni ngai BJP ni candidate Ranabir Debarma bo bahai fai nomination blaya far fainai aboni bagai tini belai no tongflajak o Mohanpur area o oro simia TTADC kerengui no dalbidal political parties BJP hindi CPIM IPFT Congress hindi dalbidal political parties no nomination blaya fana bagai tini jotto no saktharai himboto khaileman bisingtoino sing nugui tango aboni yagulo bahaino buskango je state election commission saklaimane haikeno tini 25th March haikeba tini paithak ni sal nomination blai ranani ba candidate ni joto list officially submit khanyane abun yaklo 28 tongphiro last date for nomination withdrawal apruke paithago nomination remani withdraw khanyane chances tongko 28 March ora aba hakeno cheng saimano voting engnai 12 April baskangni masni 12 tarik April lo cheng saimano election engnai adino no voting engnai abun yaklo counting na thangai tongo 17 tarik April ni 17 na ngai cheng saimono recently bobagrani sakthar mumbai bo sakbai thang high court ni yaklo supreme court thangai nai VC election oti bahaino bo case haike legally abun yaklo supreme court ni thega bahaino verdict rezakha TTADC election ba chongmari paimni yaklo no VC election no bahaino immediately khainani nangnai tai abono May month ni bisingono VC election no bahaino pairana ni nangnai aba hakino sing saimono taklai bisini all elections belai no juda belai no intense situation hane mano tam ngangke kaisen yakolo kaise election na thangai dong ngkai yang aboni tai khaksa digi usung saimono mia ni gothna rok ba sakang ni TTADC ni all election ni chongbari na sakang no kaise political party ni leaders ta kaise political party o join khayam morok sung nugui dong aba hakino chung mia bu thanayo sung nugui man khati pra mathani khorok nei je sitting EM tai MDC tongmani tai bin loge koekta active leaders of bahaino BJP join khaimani yagolo belaino political landscape tongkhla laijak aboni bisingtino sungtini bo saimono nomination blaya fana hanai joto political parties sumkakti sakha laijak jeng bus kango bo sung tebo nong no mangpli phungnan sai joi tongo tabu oro sung Mohanpur SDM phaisok paijak aboni yagolo oro nomination blaya farmani yagolo jeng tinini orni candidate EM Robindra Debarma boy kok salainai labin logi state minister phaijak Secretary Debarma boy bo sung kok sa sai joloknai ambage nok joy nai tongne chin khorang mapli ang pai
Hello, check. Nugi man khana tabo bahayo belai tong bising celebration khalai tonglayo masalai man bisi. Di pramothani dalbidal song theme rongo to ino masalai tonglayo nukurok. Ani unkologo nugi man khana chingaro Mohanpur ni SDM office ni samono faisok wajak. Jeng Simon yang bus kang wahano oro jeng TTADC ni EM Rabindra Dewarma nomination belai apa tani state minister bersihkiro Dewarma faisok wajak bon logenan bagai. Apuni logo tabo seng recently nugi man kachi ni bus kango TTADC ni EM Runel Dewarma faisok wajak. Bong ni kalik no support kanya bagai balogirna bagai. Tai serapsan bisingo no aing bisingo nomination belai apa zaman ya kalau faisok painai orang ni candidate. Bawa kok salahnya, tamke
मिया कैंडिडेट लिस्ट रिलीज खायमान मिया कल बेलायनो तंखला जा खासे Hello, ani ang kulong nunggu iman kana sengoro pagi orang ni candidate berkok salaya na. Sar bisa. Berkok tabung no nomination pelaya penuh peretit. Ya lu kurang ni bobang mari bela nunggu tong support nunggu tong tini bahai matong taklay bisnis edition tu. Taklay ni bisio tu seng 1000 asa tongo, 1000%, not 100. Abang kup kaham kurang kaino. Kono kesekareng kiri kaino sung tini orang tini mononon je belai no sung. Borong menang SDM ni yago yafarka boy accept kaya. Abang Sakra ro, sung thansak lay orang bisin kaya, orang pheleka. Nor nukhana, sung asik khasal ni phelai. Sini camung beri pano, sini beri rokang tungci, sika rokang boyas ko rokang je phelai mani. Omo belai kan bekhawa, eka ashati phelai. Tahu ni bagai, sung piok jangna musungka, sung piok jangna ni bagai, sung no piok na bagai bubagra buskang ago. Bubagra no, chandra bagai no sung tini asuk. Saat tanam miau sini candidate no tuh ini. Kita mau kan support as nutrisi mana boleh kesekarang aku yang ini. Nomination pelai yang nan tadi tiket dah saya. Apa tu dia? Amo tu bubagra Simon amo jokto ni pokhe সম্ভব ya. Sung khakawa bubagra jokhon je kono rina musungo ya. Bo jokhon rikha dina abono khak mane accept ke mana. Amo ni bagai kise mise to tongai no ani robo kuri amon kun ko ya. Ni naro kuri amon kun ko ya tongai no. Human being hisabe abo kisu abo চাহিদা তো নাই কাজে বুবাগ্রা যন্ত্র নব এক লগে 28টা সিট নলে লাখ লাখ ন বো নি মাসাইয়া আবো যা সিট নি বিসিংনো যে সিট না বিসিং বুবাগ্রা খুব সিনসিয়ারলি ভাবে ববো ন বাকি তো পাইথাগো 12 তারিখ ইলেকশন তুই নাই লুকরনো পকছা লুকরনো আং সারা মুসুঙ্গন কসাং কসাং খাই তংদি বুবাগ্রা খাইনো তাকলে ক্ষমতা ফাইছি নাই নো অ্যালায়েন্স কোন অ্যালায়েন্স কই একটা মাত্র নো কম্প্রোমাইজ যে বুবাগ্রা যে সামনে এবাবো কই এবং আবনি বাকি ন
বুবাগ্রা সাও আর যতদিন কথাং টংসাক চিনি তফানি বাকি সামতাং থানায় আবনি বাকি বুবাগ্রা আগিনো কেসারখা কোনো জায়গা কোন নো ভাইলেন্স সুজাক মারপিট কম মানে কোন গুলাই তগলাই তাংদি কারণ পাবলিক তাও চিনি পক্ষে তিনি বিজেপি নো হামিয়া হিয়া কংগ্রেস নো হামিয়া হিয়া বা অন্যান্য দল নো হামিয়া হিয়া जों পিসফুলি जों दाख्लायाव जों इलेक्शन खायो गोबां बुथ बाय बुबाग्रा सरकारखौ sini nomination already sini sar sini candidate some ada ada ke setabu sini sar some bising tu kok kena bukan sanai yang mondre sangsari yang te koi dai tabu sini bersama kau punya orang kisah kau mana koi dai sini Tripura House sini burung minister Commerce the Industry Minister burung sar bisu ketu debar mana orang yang berisau যতন বেলায় বেলায় কিনা হামবাই তিনি চিনি সার রবীন্দ্র দেববর্মা হাই না হাই দাখলাই নমিনেশন রিফিরকা শ্রী বুবাগ্রানি নাহারমুং বুবাগ্রানি ওয়ানসুংমুং শ্রী প্রসারণ যে থাংনানি যে চবা ও চবাও শ্রী হামগ্রাং রবীন্দ্র দেববর্মান খরকসা শ্রী শিবনাথমা করেনি লিডার হাইকে শ্রী ক্যান্ডিডেট হিনেই রহরদাক আপনি বাগিনো जों दाबुनो नमिनेशन जि फाइबाइया जारा फाइजा जिनि जत माया गनां दाखु बुखु अग्रा साकरा जतनो खाकसां माते हामजा बुयाफारो तिनि नरा गोसो साथुं कुतुंगो फानो जों बाय लगिरिबै जिनि बरं गनांनो नमिनेशन रिथनि नरा फाइमाबाय जों 100% या 1000% जों गप्लायङै दङ bol ama thangnai biangpi thangkake जों मोथांजागाव बेबाग मोसाइमानो आनि बागै जों दिनैनि नमिनेशन रिमानि बिसिंख्रि जिनि मिडिया पार्सन रक दङरो सारा त्रिपुरानि जत त्रिपुरा सालुकरना आमनो कयनानि मोनजुगो फाइदि जिनि बुबाग्रानो लगिरि लायनाय कारण कायसानो जिनि त्रिपुरा सा मोथांजाना नांनाय जिनि त्रिपुरा सा मोथांजानानि हिंकाय कायसानो लामा आबुंगा बुबाग्रानि हिम्मानि लामा बुबाग्रानि याफ्रिनो राग खालामनायनि बागै जों जत त्रिपुरासा अ जागाव CPM Congress BJP हिनिया जों जत त्रिपुरासा बुबाग्रानि याकुंनो ग्राक खायनानि हिंकाय बुबाग्रानि लामा बुबाग्रानि इमांनो मुक्थां खायनानि हिंकाय जों जत थानसाखाय बसिकांनि सालो तेबो अ हानि बुसारगनो हानि अ बुतिरगनो जों भारतनि संबिधाननि दै जे मानथाय सकथाय दंबाय माने आबो बेबाग नरिनानि आबोनि लगी लगी जों अ हानि बुसा जों अ हानि अरिजिनेल मालिक जों अ अरिजिनेल मालिक दं जों तेवाइसा जों बोसोरगांनि सालो जों अरिजिनेल मालिक सिनाय ते 2028 जों जेसाखाय जों बुबाग्रानो मुख्यमंत्री नाम सिनाय बुबाग्रानि बुबाखांनो जों 2028 मुख्यमंत्री नुनानि मुजुगु दाखर बुखुरक बायदि जाबोनो बागै जत त्रिपुरासार लुकुरकनो जों कयो पार्टीनो तर्जागियावै दफानो तर्जागै बोसोरगांनि सालो 12 तारिखो जिनि आन्द्रस मारियो अ आन्द्रस मारि चिनो बुद्रिबै गोबां गुदाय गप्लायखाय हिनै ते तिनि अर फाइसक पाइजाक जत माया गोनां दाखु बुखु अक्रा चक्रा मारे किचिं संनो हामबाया फरै आनि किसिसा चिकन सा मेसेज अरना पाइनाय जदनो हामबाय बुबाग्रा आयु लोक Kalau hambai, sini program minister sarno, hanya ke sentabu hanya hai kok kena mereka saja. Sini khasuksa, diri ni candidate, sini puskang ni chongmari ni candidate, program sar Robindra Deborma, sarno koi ni, tabu sini lukurno kok kesana ni bagai. Beliau no, sini bubagra no hambai, sini puskang go basajak, sini borong menteri. বিশ্বকে তুষার চিনি বুসকাঙ্গ বাসাজাত চিনি 14 বুর্জনগর ওয়াক্ষীনগরনি বাতাইনাই ইয়াখে বাতাবো এমপিডব্লিউডি স্যার রুনেল দেববর্মা আবনি লগে লগে চিনি ব্লক নি যত আদং রক আসুক সাতুং তাই মিয়া সুবাতৈ ন নরক
मेसेनै तिनी नरगर फाइमानि बागै नरना बेलायखौनो हामबाय मारो हामबाय जों टाउननि बागै नरना हामबाय मारि नरक बुबाग्रानो हामजागै नरक सिमिया सारा त्रिपुरानि तिनी कुंथाय बारारक ताबु यकसामा मानानि बागै तिनी सारा त्रिपुराओ चिनी एडिसी एलाकाओ যত চিনি লুকুরক তাবক जों ताबक जों बुबाग्रानि यात्रा क्राक खायनि दिनासानि फानदाबो पुनो क्राक खाय फुनुनानि बागै जतनो समय थालायजाक खाजानि ताखुकताय बुकुकजों ताबक किसा आमचायो किसा बरनो किसा गाद्दारि बो खायनाय रक दङ नर नुबाय केना रां ताय पथनि लुबाय चिनि बरनक पाइजागै दङ आं तिनि अफ नमिनेशन निमानि पायै कक खसानानि थांतानि आं तिनि अबनो साना मुसुंगो खाजानि ताखुकताय बुकुकजों नरक रां पुइसाबाय ता पाइजागदि नरक बुइबाय ता पाइजागदि बुइबाय ता थगक जागबाय दि नरक नुखना सालि सालतामनि मिया रगो उसकां रगो चिनि किसु बररक बाहाय काय पाइजागै दं नरक नुखना जे बरनि कुनु भ्यालिडिटी करिखा आ बरक से कतर सौ कक से साना रंग्रालिया कक से पगुई तंजाबायो बरनि कौनि हयतो परिष्कार केवल जों नुखा साधारण 12,000 मिस्त्री दुकानाव रां रिथाय रिमाइया आबो जे एडिसिनि रां और आंनो बरक दुर्नीति खायखा ओ दुर्नीति खायमानो एलाकानि बरक साजागलिया आबुनि बागै बरक न दुखा बरक ताकलाय बरनो बांलादेशनि 10 टाका प्रां चलिया हाय बरनो ताय चलिनारि ग्लाखा तिप्रानि चिनि तिप्रा सारा आबुनि बागै जों जत्तनो थानसाखाय बुबाग्रानो ताइबो फान क्राक खायै चिनि दाबिनो जे बरक तिप्रा साङै जे तिप्रा सारक चिनि दाबिनो कासुइ तंनाय रक बरकनो उपयुक्त अमनो कायसा जरा जे जरा बरनो फुनुगुरिनो नांनाय नरकिया बुबाग्रासे नमी मानिक साहाया बुबाग्रासे ए निर्वाचनी परे त्रिपुरानि राजनीतिर इतिहास परिवर्तन अंनायनो अंनाय आ कलक खायै अनेक लुक फायनाय ताबो पारा बेग तुय गुरिवै दङो नन हायरिनाय अरयनाय किन्तु ना नरक आद्रा बिसासता थांनि बनि बागै जत्तनो ताइसा हामबाय रिवै आनि किसा कक सामानि अर्णपाइका बुबाग्रा आयोग लक्षण चिनि त्रिपुरा मथा जत्त सितनो कप्लायुखौ हामबाय जों ताबो अरनि जानजानि गारि कानाय जत्तनो जों बाय बाक्सा जों हेजामाराव थाङै चिनि पार्टी अफिसनि उख्लगो किसा ताइसा कक सालायै आरो हयताखायनो जों नरंग जानजानि नगो थाना बागै जों नंनो कबकनाय एवं जानजान नगो गारि गुरा रंनो दयावै तुरुक थांलायै कुनु देरा खरक करैजात केबाय हयसै करैजात खाय थाना बागै आं नंनो कयो डिसिप्लिन नरक मेंटेन खायदि केबो कुनु पाराव थाङै केबो बाय तावालायदि आबोसे चिनि जत्तनो नरक चिनि मन्त्री नरक चिनि बुबाग्रा बार साइदंगो जे ना शांति तंखायसे जत्तनो काहाम ग्रुं तंनाय उन्नयन नाय डेभलपमेन्ट नाय जत्तनो हामबाय जों फाइमा लामान दो चिनि फाइमा नुवा आइ तिता थांदे आयंगो मां माखाम बिजेपि रक दङ दो District Vice President. Nung mana kita nadi, nung mana Hello, check. Hello.
IM ini sih lainai nunggu maka tabung oro simnatok makari constituency IM Rabindra Devani sak baitak nomination bini login nunggu maka Minister Secretary Devarma tai IM Runel Devo paisok pajak bom bukti bahayno edisi election ote kono ko kasar mongos hadi ini tabuk di promotion niya kulo tabuk isnapun koreno BJP ni candidate Indrajit Devarma paisok paine oro nomination play repaine Bubakrake! Tamang langsung kita bu.